Oh, kay nagpugas ko og pugas mit mais para nga maka kaon. Ang Ginoo ginahibaw in town sa amo pinugas. Sige mag-uwan. Siyempre, pagyan na tas to uma kay basta kay mag punuan na. Namig tanom. Ay sige Ginoo, ang Ginoo. Makakaon na og ninay anagon pohon. Ni nami mamalit na ng porting mahala. O kamo ha pag kuansad mo, pag umuumasad mo para nga naamoy paabot og madamlag. Kani bitaw. Maunsa man na pagtanom. Butang sa yuta. Tagpila-pila imong butang ma. Pag tulo-tulo kay buhan og dauto ng usa. Napagyoy dohan habilin. Di ba? Inana ni magtuga. Takubon is tiil. Yeah. Abi na hugnaong mo igamita. Unsa man ni akong anak? Unsa man ni akong anak dayoy nga? Sus. Guys, unsa man ni akong anak guys? Daw man ni ungaro ni human. Ay gabi iram nito nga do. Bastos. Sige na, bye. See you later. Mapugas na mi.